তৈরি করেছে বলবেন পুলিশকে আমি মলত্যাগ করতে বারণ করেছি, আর এমন পুলিশ আছে মমতা বলেছে মলত্যাগ করবো না, এটা কিন্তু দলদাস বলে। কমরেড প্রদীপ দা আমাদের শহীদ কমরেড, তার কন্যা পৃথাপা, এই 14 জন বীর বীরাঙ্গনা যারা গিয়েছিল লালবাজারে আমাদের হয়েছিল, এখানে বেড়া করে দিয়ে পুলিশ আমাদের দাবি লালবাজার পর্যন্ত নিয়ে যেতে দেবে না। ওরা গিয়েছিল, ওদেরকে ধরেছে, ওরা ভয় পায়নি। তারপর আমাদের কমরেড তাদেরকে বলেছিল যে ওরা যখন না আসবে আমরা এখান থেকে নড়বো না। এখানে এক একজন করে তারা আসবে আপনাদের সামনে। আমি সবাইকে লাল সালাম জানাচ্ছি। কমরেড পৃথাপা, পার্থ দে অনন্য আছে, অনন্য আছে, অনন্য যাও। সারাদিন কিছু খায় না। हमारे काम साथियों को लाल सलाम, हमारे लड़ाकू साथीদের लाल सलाम। जेल के ताले कच्चे थे, सच्चे थे, जेल के ताले कच्चे थे, हमारे ताले सच्चे थे। আমার মনে হয় পুলিশ একটা আজকে শুধু ট্রেলার হলো, আগামী 13-14 তারিখ 2 দিন ধরে এর মধ্যে যদি এই অপদার্থ পুলিশ কমিশনার না সরে বাম ফ্রন্টের তরফ থেকে আমরা আসবো এবং সারা রাত আমরা বসে থাকবো, ধর্ণা দেবো। আপনারা আসবেন, সবাই আসবো, আমরা দেখবো ওদের বেড়া আর কত উঁচু করে। ফয়েজ আহমদ ফয়েজের একটা কবিতা ছিল উর্দুতে, এই সমস্ত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আমি তার বাংলা বলছি। ওরা ছিল, তোমারা শহর তোমারই শহর, তুমি বিচারক, তুমি কোতোয়াল, তুমি অপরাধী, তুমি সাক্ষী। আমার পুরো বিশ্বাস আছে দোষটা আমাদেরই তুমি দেখাবে। মমতা ব্যানার্জি এটাই করছেন, যত দোষ না সন্দীপ ঘোষের কথা বলছি না, ফলে सीपीएम করছে। আপনারা জানেন, आप लोगों को मालूम है जब पहले मॉब लिंचिंग शुरू हुआ बंगाल में, पूरे देश में, उस समय जो पद्मश्री पद्मभूषण जितने लोगों को खिताब मिला था, वो लोग एक के बाद एक मोदी सरकार आने के 2 साल के अंदर वो सब वापस कर रहे थे। उस वक्त वेंकैया नायडू बाद में उपराष्ट्रपति बने थे, और ये अमित शाह, और उनके उस समय जितने नेता थे सब लोग मिलके एक बुकलेट निकाले। बुकलेट में बोले ये मैन्युफैक्चरिंग डिसेंट है, जो जितना भी हो रहा है, आज जैसे ममता बोल रही है, जितना विरोध हो रहा है, जितना ये खिताब वापसी हो रहा है, उसमें यहाँ पे भी एक हमारे इस डेमोन्स्ट्रेशन में मौजूद है कवियत्री मंदाकिनी सेन। वो यूथ पोएट के हैसियत से उनको खिताब मिला था देश का, साहित्य अकादमी का। उस वक्त पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के ताबे में जो लोग था, वो लोग कोई खिताब वापसी नहीं किया, लेकिन मंदाकिनी सेन वो खिताब वापस की थी। और उस वक्त बीजेपी कहा कि ये सब मार्क्सिस्ट लोगों का काम है। जैसे ममता बोलती है ना सीपीएम काज, वैसे ही वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला, किताब छाप के बोला, ये जितना विरोध होता है ये सब ये लाल झंडा वाला कर रहे हैं। और इसलिए ये बीजेपी और तृणमूल दोनों मिलकर के
आरएसएस के नेतृत्व में बोला कि लाल झंडा को खत्म करना पड़ेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, আর এই জন্য ঝাড়ে বংশে সিপিআইএম কে শেষ করে দিতে হবে। এখনো অনেকে মনে করে এরকম, কারণ তাহলে আর লাল ঝান্ডা থাকবে না, প্রতিবাদ হবে না। 10 साल 12 साल कॉलेज विश्वविद्यालय में, मेडिकल कॉलेज में हमारे वामपंथी विद्यार्थियों को घुसने नहीं दिया गया। कहीं स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, सब जगह ममता बनर्जी अपना गुंडा আর যত তোলাবাজ যত অপরাধীদের দিয়ে সব কমিটি বানিয়ে দখল করেছেন। আজকে দেখছেন না লুটপাট কি রকম হচ্ছে। এই কলেজগুলোতে কোন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন নেই, কিন্তু সন্দীপ ঘোষের মতো প্রিন্সিপাল আছে। আর তারপরে মেডিকেল কলেজের মতো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অপরাধ জগৎ বানিয়েছেন, লুটের রাজত্ব কায়েম করেছেন। আর সেটা যাতে মসনদ না তার উপরে টিকে আছে। वो जो बैठी हुई है उसके नीचे ये तमाम जो है सल्तनत का हिस्सा है, যে ধর্ষণ করেছে, যে ধর্ষককে বাঁচাচ্ছে, যে সাক্ষী সাবুত লোপাট করেছে, যে প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করছে, আর যে পুলিশ মিথ্যা মামলা করছে, সব এক সুরে বাজা আছে। তাই যদি এই লুটপাটের সাম্রাজ্য দুর্নীতিতন্ত্রকে, দুর্নীতি আর দুষ্কৃতির তন্ত্রকে শেষ করতে হয়, তাহলে আমাদের ওই আন্দোলন সংগ্রাম প্রতিবাদকে এক সুরে বাঁধতে হবে। তোমার স্বর আমার স্বর মিললে যেরকম মিলে সুর মেরা তোমারা তো বনে সুর হামারা, ওরকম তোমার স্বর আমার স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, তাই তো? তোমার স্বর আমার স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর, এই সবার স্বর একসঙ্গে মেলাতে হবে। আর এটাকেই শাসক ভয় পায়। সুপ্রিম কোর্ট জোর করে নিজের কোলে এটাকে টেনে নিয়েছে। আমরা কেউ চাইনি। हजारों मुकदमा पड़ा हुआ है, सैकड़ों लोग रोजाना कोर्ट में जाते हैं। जिस तरह अस्पताल में जाते हैं अपना इलाज के लिए, उसी तरह से कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। लाखों मुकदमा पड़ी हुई है, कोर्ट को मौका नहीं मिलता। और जब चोर चकोरे लफंगे लुटेरे और हुक्मरान जब परेशान होता है तो सुओ मोटो कोर्ट अपने हाथ में मामला ले लेता है। और तब हमारा आपका टैक्स का पैसे से एक कपिल सिब्बल जैसे ऐसे वकील को खड़ा किया जाता है दलाली करने के लिए। आज देश के लोग दलालों को भी पहचान रहे हैं। एक तरफ हमारे विकास भट्टाचार्य, बाकी दूसरे वकील लड़ रहे हैं कि इंसाफ मिले, आप दूसरी तरफ इंसाफ नहीं हो, इसलिए कोशिश जारी है। आपको फैसला करना है कि आप इंसाफ के लिए हैं या नाइंसाफी के लिए हैं। इंसाफ के डगर में बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। नए पीढ़ी, नए नौजवान, নতুন প্রজন্ম গোটা রাজ্য জুড়ে যারা এগিয়ে এসছে